জাস্টিস টি.এস. শিবাঙ্গনম ওনার যে বেঞ্চ আছে ডিভিশন বেঞ্চ থেকে একটি রায় দেয়। সেই রায়ে বলা হয় যে স্টেট ইম্প্যাক্ট এনভায়রনমেন্ট অথরিটি SIEAA যতদূর সম্ভব তারা আগামী 3 সপ্তাহের মধ্যে আমরা যতগুলো প্রশ্ন তুলেছি, পরিবেশ সংক্রান্ত যে প্রশ্ন তুলেছি, সেই প্রশ্নের তারা লিখিতভাবে তারা জবাব দেবে এবং সেই জবাবের উপরে ভিত্তি করে পরবর্তীকালে এই বন্য আবাসের প্রজেক্ট হবে কি হবে না। सिलीगुड़ी के विधायक डॉक्टर शंकर घोष ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा, गोरुमारा नेशनल पार्क से सटे लाटागुड़ी में जंगल में निजी आवास निर्माण के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में किया गया मामला दायर। कहा 20 बीघे जंगल को नष्ट कर हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाया जाएगा तो पर्यावरण पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। डुआर्स के लाटागुड़ी जंगल में आवास निर्माण के खिलाफ उच्च न्यायालय ने 3 सप्ताह के भीतर मांगी रिपोर्ट। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। जलपाईगुड़ी डुआर्स के लाटागुड़ी जंगल में आवास निर्माण के खिलाफ उच्च न्यायालय में मामला चल रहा है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश खंडपीठ ने पर्यावरण को आधार बनाकर किए गए इस मामले में राज्य के पर्यावरण विशेषज्ञ उच्चाधिकारी समिति को 3 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। मामलाकारी अधिवक्ता नीलांजन भट्टाचार्य ने बताया कि लंबे समय से इस मुद्दे पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं से लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों तक ने आंदोलन किया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं में से एक और नदी आंदोलन की नेता मेघा पाटेकर और उस आंदोलन के समर्थन में पिछले साल लाटागुड़ी पहुंची थी। सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो संदेश में कहा कि गोरुमारा नेशनल पार्क से सटे लाटागुड़ी के जंगल में निजी आवास के निर्माण के खिलाफ उच्च न्यायालय में मामला दायर किया गया है। डॉक्टर शंकर घोष ने कहा कि अगर जंगल में करीब 20 बीघे जंगल को नष्ट कर हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाया जाएगा तो पर्यावरण पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। 2 ফেব্রুয়ারি বা এই মাসের মধ্যে এই পিআইএলটা দাখিল করা হয় এবং তার রায় যতদূর সম্ভব গতকাল আমি এই রায়টা পাই। হাইকোর্ট চিফ জাস্টিস টি.এস. শিবাঙ্গনম ওনার যে বেঞ্চ আছে ডিভিশন বেঞ্চ থেকে একটি রায় দেয়। সেই রায়ে বলা হয় যে স্টেট ইম্প্যাক্ট এনভায়রনমেন্ট অথরিটি SIEAA যতদূর সম্ভব তারা আগামী 3 সপ্তাহের মধ্যে আমরা যতগুলো প্রশ্ন তুলেছি, পরিবেশ সংক্রান্ত যে প্রশ্ন তুলেছি, সেই প্রশ্নের তারা লিখিতভাবে তারা জবাব দেবে এবং সেই জবাবের উপরে ভিত্তি করে পরবর্তীকালে এই বন্য আবাসের প্রজেক্ট হবে কি হবে না, সেটার কাজ থমকাবে কিভাবে এটাকে মিট আপ করা হবে, এই প্রশ্নগুলো তখন আমরা জানতে পারবো। যদি সেই উত্তরে আমরা সন্তুষ্ট না হই তাহলে অবশ্যই আমি আমার যে উকিল সাহেব, যাকে আমি ধন্যবাদ দেব, সেটা হচ্ছে নীলাঞ্জন ভট্টাচার্য, যিনি এই মামলাটি আমার হয়ে লড়েছেন। অনেক উকিল সাহেব তারা এটা নেননি, আমাকে সহযোগিতাও করেননি এবং আমি আর্থিকভাবে এত বড় বড় উকিলদের নিয়ে তো কাজ করার কোনো অভিজ্ঞতাও নেই আর আমার সেই অর্থও নেই। আমাকে নীলাঞ্জন ভট্টাচার্য সাহেব, উকিল সাহেব, তিনি আমাকে এই মামলাটা করতে সহযোগিতা করেছেন এবং ওনার অ্যাসোসিয়েট অর্পণ গুহ এনারা এই মামলাটা ফাইল করেছেন। ফাইল করার পরে এরকম একটা রায়, নিশ্চিতভাবে অনেকে ভেবেছিলেন যে নেউটিয়া সাহেবদের বিরুদ্ধে এই লড়াই বা তার একটা প্রজেক্ট নিয়ে আমি এই কথাগুলো বলছি, আমি মাঝ রাস্তায় পালিয়ে যাব, সরকার উত্তর দিচ্ছে না। घुटने में प्रॉब्लम है, करेक्ट? सीढ़ी चढ़ने में और उतरने में प्रॉब्लम लग रहा है आपको, करेक्ट? He showed her X-ray also. Based on evidence, it is diagnosed OA knee, correct? Correct. Correct. And 3, 2, 1.
Go. Perfect. And perfect. कैसा लग रहा है? आनंदा थोड़ा वॉक करिए। কোন টিএমটি বার নেব ম্যাডাম? বাড়ি তৈরি সঠিক টিএমটি বার বেছে দেবো আমরা। সঠিক দামে পাবেন খাঁটি বিল্ডিং মেটেরিয়াল থেকে সেরা পরামর্শ। রিয়েল বিল্ড, বাড়ি তৈরি, রিয়েল গাইড। इस लड़की का पहले परफॉर्मेंस था सेरेब्रल पल्सी, तो ये होना ही था। इस लड़के का ऑटिज्म, बात नहीं कर पाता है। ADHD ये भी एक बीमारी है। सूत्रा के साथ वो सिर्फ सर ऊंचा करके खड़ा नहीं है, वो बहुत सा रास्ता आगे बढ़ चुका है। इस जगह पर हर एक बच्चों के मुंह पे खुशियां लाई जाती है। वो करता है और कर सकता है, तभी तो वो बच्चे आज अपने पैरों पे खड़े हैं, बात कर रहे हैं और बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। सूत्रा, पावर टू कॉन्कर।